A sada mi dopustite da najavim rođenu Zagrebčanku, docentricu, doktoricu Aidu Abadžić Hodžić, koja nam dolazi iz Filozofskog fakulteta Identiteta u Sarajevu i govorit će nam na temu 7. i 8. decenija 20. stoljeća, formativni period suvremene BiH kulture, uloga i značaj bošnjačkih umjetnika. Izvolite. Dozvolite prvo da vas sve poselamim i pozdravim, zahvalim na pozivu na ovaj skup i čestitam organizatorima na njegovom organiziranju i održavanju u ovom islamskom kulturnom centru, u ovoj džamiji koja za mene imala posebno značenje u oblikovanju onoga što se naziva identitet jedne Bošnjakinje. I u nazivu ovoga skupa Europski identitet Bošnjaka ne želim prepoznati još jednu potrebu dokazivanja europske ukorijenjenosti Bošnjaka, nego prepoznati sve one žive izazove koje život Bošnjacima u jednoj europskoj zajednici u kojoj nisu brojčanoj većini predstavlja. I smatram da je moje odrastanje kao Bošnjakinje u Zagrebu, u Hrvatskoj, u mojim formativnim godinama predstavljalo one najbolje izazove koji su bili stimulativni za moj odgoj, za moje obrazovanje i za moje osobno oblikovanje. Ja ću ovoj složenoj temi pristupiti iz jedne drugačije vizure, iz jedne teme koja pripada našoj kulturnoj historiografiji, koja je bila predmet mog znanstvenog istraživanja u nekoliko posljednjih godina, a koja se tiče pitanja 7. i 8. decenije 20. stoljeća, koje sam prepoznala kao jedan od najznačajnijih perioda u savremenoj kulturnoj historiografiji Bosne i Hercegovine, u godinama u kojoj se veliki broj umjetnika Bošnjaka školovao u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu, prije osnivanja Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i koje na određeni način predstavljaju formativne godine savremene bosansko-hercegovačke kulture i u kojima se po prvi puta u 20. stoljeću umjetnici, likovni umjetnici, arhitekti Bošnjaci pojavljuju u većem broju i ostvaruju vrlo značajnu regionalnu i međunarodnu afirmaciju. Ovi slajdovi koji će ići u pozadini, neka idu sasvim slobodno, oni markiraju neke značajne kulturno-izdavačke projekte, izlagačke projekte i radove likovne određenog broja umjetnika koji su obilježili upravo ove godine o kojima je riječ. Nadam se da ću stići izložiti u 10-15 minuta. Ovo je naravno samo ekstrakt cjelovitog rada koji će biti u zborniku i da na tragu tipičnog bošnjačkog identiteta neću trebati biti pozivana da skratim. Samo da vam kažem, vi imate 25 minuta. Toliko smo politički korektni. To je ona statistika famozna. 60. i 70. godine 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini mogu se osobito sa današnje vremenske distance koja omogućava jedno cjelovitije sagledavanje sasvim utemeljeno smatrati jednim od najvažnijih i najdinamičnijih razdoblja savremene BiH kulturne historije. Kako u oblasti likovnih umjetnosti i arhitekture, tako i u oblasti književnosti, glazbe i scenskih umjetnosti. Ovo je razdoblje bilo obilježeno sve aktivnijim uključivanjem BiH umjetnika u kulturni život bivše jugoslavenske zajednice i međunarodne likovne scene i oslobađanjem od isključivo utilitarne i ideološke uloge umjetnosti kako je ona imala neposredno u godinama nakon Drugog svjetskog rata. I u svjetskim razmjerima 7. i 8. decenija bile su obilježene vrlo složenim društveno-političkim zbivanjima koje su za posljedicu između ostalog imale da ono što je dotada bilo izvan središta u smislu spola, rase, nacije, ekonomskog utjecaja, a u pogledu umjetnosti to bi se moglo proširiti na pitanje marginaliziranosti tzv. Malih kultura i likovnih sredina, počinje sudjelovati u novom, postmodernom, pluralističkom pogledu na historiografiju i historiju umjetnosti. Interes za vlastito kulturno nasljeđe, uz nastojanje da se ono kontekstualizira sa prilikama u okruženju, rezultiralo je u ovom razdoblju sa pokretanjem najznačajnijih, gotovo kapitalnih,
kulturnih institucija i edicija, oživljavanjem i pokretanjem najznačajnijih časopisa i naučno-istraživačkih projekata i simpozija. Ja danas smatram da neke od tih kapitalnih institucija nismo osnovali u ovom periodu, obzirom da je došlo do disolucije Jugoslavije, da mi danas ne bi imali neke temeljne muzejsko-galerijske, recimo, institucije, ne bi imali neke časopise i tako dalje, koje su važne za izučavanje bošnjačke i bosansko-hercegovačke kulture. Ovo je ujedno bio i period kada su upravo bošnjački umjetnici i arhitekti po prvi puta u značajnom broju i sa iznimnim ostvarenjima ostvarili punu regionalnu i međunarodnu afirmaciju i činili jezgro onoga što će tadašnja kritika, bez obzira na sredinu u kojoj su ovi umjetnici djelovali, prepoznati kao jedan sasvim nov fenomen koji se nazivao bosansko-hercegovačka grafika, odnosno arhitektura Sarajevskog kruga. 60. i 70. godine 20. stoljeća bile su iznimno važne za politički, društveni i kulturni život u BiH u cjelini, a osobito za budućnost i definiranje bošnjačkog naroda. U tom je periodu organizirano nekoliko naučnih skupova, kao što je bila tematska rasprava vodećih kulturnih djelatnika o kulturnom nasljeđu naroda BiH 1969. i nekoliko godina kasnije Bosansko-hercegovački sabor kulture 1974. I oni su ukazali na složene društveno-političke odnose i neravnopravan položaj Bosne i Hercegovine unutar bivše jugoslavenske zajednice. U jednom od tekstova iz 1969. godine, pisanim uz raspravu o kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine, naglašeni su, citat, razlozi prvenstveno političke prirode koji su to nasljeđe planski i sistematski zataškavali ili ga razjedinjavali i samo u iznimnim i pojedinačnim slučajevima afirmirali toliko koliko je trebalo potkrijepiti jednu od nacionalističkih teza o pripadnosti nečeg i nekog jednoj od vodećih jugoslavenskih nacija. Kraj citata. A Magdizdar iste godine naglasio je važnost upravo takozvanih malih kultura u suvremenoj historiografiji. Onih koji su, riječima Magdizdara poput bosansko-hercegovačke, obojene heterogenim izrazima i simbolima na raskršću bizantijsko-islamskog istoka i romansko-germanskog zapada. S ciljem istraživanja i izlaganja kulturne baštine, u ovom periodu otvoren je niz značajnih muzejsko-galerijskih institucija, kao što je recimo bio Muzej pozorišne umjetnosti i književnosti u Sarajevu, kao što je Muzej Jevreja u BiH, kao što je Umjetnička galerija u Banja Luci, Galerija Riza Štetić u Brčkom, vrlo i danas aktivna Galerija jugoslavenskog portreta u Tuzli i tako dalje. Jedan od najznačajnijih izlagačkih prostora koji je otvoren u tom periodu i koji je trebao prekinuti sa tradicijom da se u Sarajevu ne održavaju velike gostujuće izložbe, bila je Gradska galerija Collegium Artisticum, gdje je prva izložba održana u aprilu 1975. U međunarodnoj afirmaciji BiH likovne umjetnosti uz djelovanje Umjetničke galerije BiH značajno je bilo pokretanje jesenjeg salona u Banja Luci koji se održava sve do danas svake 2 godine od 1961. Umjetničke kolonije u Počitelju 1965. Upravo je nedavno otvoren i obnovljeni prostor Hana sa izložbom Safeta Zeca, djelovanje Galerije jugoslavenskog portreta u Tuzli, te manifestacije Slovo Gorčina koja se od 1971. godine održava na jednoj od najznačajnijih nekropola bosanskog sredovjekovlja u Radivni kod Stoca. Dakle, sve su to bile izložbe međunarodnog karaktera na kojima su sudjelovali bošnjački umjetnici koji su ih upisivali u širi međunarodni likovni kontekst. Kao jedan od ključnih projekata za buduće istraživanje, naučno valoriziranje i objavljivanje građe iz oblasti kulturnog nasljeđa bilo je svakako pokretanje biblioteke Kulturno nasljeđe BiH 63. koji su pokrenule 2 izdavačke kuće, Svjetlost i Veseli Masleša. Ja u tekstu navodim čitav niz naslova koji su u prvih 10 godina izašli u ovoj ediciji Kulturno nasljeđe BiH, kada su se po prvi put objavljivali neki sadržaj iz kulturne historije BiH o kojima se do tada nije smjelo govoriti i koji su bili gotovo potpuno nepoznati,
ali je ta ista edicija 1973. godine dobila nagradu kao najbolji izdavački projekat na sajmu knjiga u Beogradu. Dovoljno je podsjetiti na godinu 66. i na događaj koji se rijetko bilježi i u mnogo razvijenijim evropskim književnim sredinama, a to je godina u kojoj su se pojavila dva kapitalna dijela BiH književne kulture. To su roman Derviš i smrt Meše Selimovića i zbirka poezije Makade Izdara Kameni spavač. Bosansko-hercegovački filozof Kasim Prohić zapisao je: poslije ovih dijela književno stvarati postalo je mnogo teže, ali i izazovnije. 60. i 70. godina pokrenut je i značajan broj časopisa za književnu i umjetničku kritiku i društvena pitanja, koji su bili utjecani u širim jugoslavenskim krugovima, nešto ranije pokrenuti Odjek, Život, Izraz, a 60. godina i Sarajevska lica i Mostarski most. 7. i 8. decenija 20. stoljeća bile su važne za uključivanje BiH dramskog stvaralaštva u moderne evropske kazališne tokove, od čega je presudnu važnost imalo pokretanje Kamernog teatra 55 i festivala male i eksperimentalne scene MES 60. godine, koja je i danas jako aktivna pod djelovanjem Dine Mustafića, a to je vrijeme kada je direktor drame u Narodnom pozorištu Sarajevo bio upravo Meša Selimović, i za čijeg mandata kao direktora drame ne samo da su postavljeni po prvi puta bile kraj izvedbe dijela domaćih pisaca, nego su po prvi puta na kazališne daske postavljene i dijela tada savremenih europskih pisaca kao Beketa, Ženea, Ioneska i tako dalje. 1960. godine osnovano i specijalizirano poduzeće za proizvodnju dokumentarnih i kratkometražnih filmova Sutjeska film, koja je već za godinu dana u Bosni i Hercegovini snimila 23 dokumentarna i kratkometražna filma, i to je period kada Hajrudin Krvavac i Bata Čengić stvaraju prve izvozne jugoslavenske filmove. Sarajevska pop i rock scena 60. i 70. dala je izvođače i sastave koji će prvi u jugoslavenskim prostorima realizirati velike diskografske tiraže. Upravo zbog Bijelog dugmeta, tadašnji Jugoton mora uvesti dijamantnu ploču, i to je bio prvi sastav koji je izazvao burne polemike društveno-političkih struktura i uzdigao se do statusa kulturnog i sociološkog fenomena. Tih godina i Indeksi, kao pioniri rock'n'rolla na BiH tlu, formiraju svoju najpoznatiju formaciju kojom postaju glazbene legende bivše Jugoslavije. Međutim, ono što užem predstavlja ovu temu, koju sam ja prišla u jednom širem kontekstu, jednom kontekstu koji čini dio integrativni element bošnjačkog identiteta, dakle kultura BiH uopće, jeste pojava jedne iznimne generacije školovanih grafičara, kako brojem svojih učesnika, tako i visokom razinom kvalitete njihovih ostvarenja. Najveći broj ovih umjetnika školovao se, kao što sam rekla, idem redom po učestalosti njihovog prisustva na tim akademijama, Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, jer je Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena tek 1972. kao jedna od najmlađih akademija likovnih umjetnosti na prostoru bivše Jugoslavije. Ako usporedimo broj umjetnika Bošnjaka 60. i 70. godina sa brojem umjetnika koji su djelovali u prvoj polovici 20. stoljeća, tada vidimo da se doista radilo o jednoj izuzetnoj generaciji. I ja ću spomenuti između ostalih imena Hasana Sučeske, Mersada Berbera, Dževada Hoze, Halila Tikveše, Emira Dragulja, Memnune Mile, Kemala Širbegovića, Nusreta Hrvanovića, Mehmeda Zajmovića, Huseina Balića, Safeta Zeca, Ismara Mujezinovića, Salima Obralića, Esada Muftića, Mensura Velaševića. Ovdje je akcent stavljen upravo na grafičare. Prvi iskorak u predstavljanju jedne nove generacije umjetnika iz BiH bile su njihove izložbe u Mostaru 65. i u Sarajevu 67. Vrlo brzo uslijedila je međunarodna afirmacija koja će biti okrunjena izložbom Savremena umjetnost BiH u Parizu 79. godine u okviru manifestacije
Dani kulture Bosne i Hercegovine, koja je bila prvi primjer sveobuhvatnijeg prezentiranja bosansko-hercegovačkog kulturnog stvaralaštva u međunarodnim relacijama. Veliki poticaj ovim aktivnostima zasigurno je dalo osnivanje akademije, gdje kao prvi profesorski kadar upravo dolaze neki od spomenutih umjetnika neposredno nakon završetka studija i sa već značajnom afirmacijom. Ja ću samo usput spomenuti da je 1955. bilo pokrenuto najjače grafičko bijenale na prostoru ne samo bivše Jugoslavije nego i Europe, ono u Ljubljani, na kojem su nekad ovih pomenutih umjetnika izlagali već kao studenti završnih godina. Cijelokupna atmosfera bila je vrlo na akademiji otvorena i poticajna za istraživanja. Uz Berbera i Hozu na akademiju dolaze i Ismar Mujezinović, Halil Tikveša, Sejid Hasan Efendić, Salim Ogralić i Esad Muftić. Ono što čini osobitu vrijednost BH grafike predmetnog razdoblja jeste visoka tehnička kultura i znanje grafičara, njihova upućenost u tada recentna likovna istraživanja europske i svjetske grafike, ali i bliskost sa postmodernim senzibilitetom koji se prije svog teorijskog uobličavanja mogao prepoznati u tematskim i oblikovnim karakteristikama vodećih BH umjetnika, pri čemu je BH grafika po prvi puta postala punopravnim i integralnim dijelom šire umjetničke scene. Naime, na grafičkim listovima pojedinih grafičara probuđeni su i predstavljeni po prvi puta raznorodni slojevi koji čine bogato tkanje BH kulturne baštine. Od svijeta drevne antike, Bizanta, srednjovjekovlja, islama, renesanse i baroka, sve ono što je upisano u historiju umjetnosti BiH. Pripadanje jednom narodu, jednoj kulturi, jednoj običajnosti nije nužno riječima akademika Abdullaha Šarčevića impliciranje povijesnog sužavanja. Između poniranja u uskogrudnost i raskorijenjenost nacionalizma ili, riječima navedenog akademika, apstraktnog univerzalizma, nameće se potreba za transverzalnim umom. Umom koji je otvoren i sposoban misliti prijelaze između kultura, tradicija i religija. Umom koji dovodi u pitanje separatističke forme mišljenja. Mišljenje transkulturaliteta ne zaboravlja mračnu stranu obsesivnog traganja za identitetom. Ono nastoji nadići opasnu blizinu ideologije i umjetnosti, a kako su nudili različiti totalitarni režimi kojima je bilo ispunjeno iskustvo moderne povijesti. Taj moralni i artistički simplicizam postmoderna, podsjeća Šarčević, želi izbjeći. Tako, na primjer, Berber čini našim duhovnim suvremenicima vrijeme renesanse i baroka, Sarajevo Bašeskina vremena, a Hozo oživljava magični svijet bosanskog srednjovjekovlja i u njega upisuje dramu modernog čovjeka. U posljednjim decenijama 20. stoljeća, u vrijeme kada je i evropska misao i umjetnost bila prinuđena propitati osnove svoje polifone strukture, na tragu novog tumačenja kulturne povijesti, ideja pluralnog subjekta, izgrađenog na susretu različitih tradicija i kultura, našla je svoju raskošnu tematizaciju i u grafici, i u književnosti, i na dramskoj sceni. Najizrazitije primjere takvog koncepta pružaju grafički ciklusi Dževada Hoze i Mersada Berbera 60. i 70. godina, kao što su Hozini ciklusi Nišani i ciklus iz Makove mape, te Berberovi ciklusi u slavu španjolskog slikara Velasqueza i u čast sarajevske Hagade. To je historija koja je pisana na marginama velikih historijskih udžbenika. Vidljivo je to i na listovima Halila Tikveše iz 70. godina sa motivima rodnog hercegovačkog kraja, na kojima se lice stare kamene kuće, trošne barke i žene stapaju u jedinstvenu himnu životu, radu i trajanju, o motivima koji nose snagu simbola. U velikim pustim prostorima samotnih čašća i javlija, goraždanski umjetnik Emir Dragulj ugradio je središnju misao svog opusa o neumitnoj prolaznosti, o nastojanju da se izdvoje oni sadržaji koji čine duhovnost vlastitog podneblja i sredine.
Sredinom 70. godina u kombiniranoj tehnici na velikim formatima natron papira Berber je realizirao seriju crteža iz ciklusa Kronika o Sarajevu, a koji su veličinom i složenošću tehničkih postupaka predstavljali izazov na tadašnjoj jugoslavenskoj likovnoj sceni. Tragajući za vlastitim identitetom, Berber je rastvorio historijsku scenografiju osmanlijskog Sarajeva i kroz kroniku o ljudima s margine iz Bašeskijinoga putopisa, o ljetopisa, ponudio jednu humaniju i osobniju interpretaciju historijskih činjenica. Ovakvi su elementi prisutni i u tadašnjoj arhitekturi. Visoka tehnička kultura, uz uvažavanje vrijednosti naslijeđenog ambijenta i graditeljske tradicije, bile su karakteristike i sarajevskog arhitektonskog kruga 7. i 8. decenije, koji je uspostavio i obnovio visoke standarde arhitekture i kroz sudjelovanja domaćih autora na međunarodnim natječajima uključio BiH arhitekturu u dinamična zbivanja svjetskog graditeljstva. Ugledni BiH arhitekt, autor značajnog broja knjiga o bosansko-hercegovačkoj arhitekturi, akademik Ivan Štraus, smatra ovaj period od izgradnje Skenderije 69. do izgradnje objekata za potrebe 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. presudnim za razvoj savremene arhitektonske misli u BiH. Ja sam u čitavom ovom opusu sa 2 ilustracije ovdje izdvojila dijela akademika Zlatka Ugljena, koji po mom mišljenju i mišljenju većine teoretičke arhitekture sa ovih prostora predstavlja možda najviše domete postmoderne arhitekture uopće i u njegovom sinergičnom i istraživačkom opusu prepoznaje se uvažavanje duha mjesta, ono što je jedan od karakterističnih postmodernih toposa, i razumijevanje složenih interakcija između arhitekture i korisnika. Kada je pristupao recimo projektiranju hotela u Bregavi, tada je Zlatko Ugljen vrlo dobro osjetio kao jedan izvanredan pristup lokalnom ambijentu, lokalnoj tradiciji, načinu življenja, jedan rukavac rijeke Bregave pusti kroz foaje samoga hotela i napravi jednu izvanrednu interakciju između korisnika te arhitekture i same zgrade, vraćajući se na ono da arhitektura nije samo funkcija, kao što su govorili moderni arhitekti, nego i fikcija, što želi postmoderna. Uprisutnjavanje tog zajedničkog prostora iskustva postalo je riječima njemačkog teoretičara arhitekture, kojeg je danas citirao kolega Karić iz Tuzle, Jana Asmana, osnovom konektivne strukture. Upravo taj zajednički prostor iskustva pružao je temelj na kojem se i u sferi umjetnosti oblikovalo ono što spomenuti njemački teoretičar imenuje kulturom pamćenja, odnosno oblikovanjem odnosa prema prošlosti i stvaranjem tradicije. Hvala na pažnji.